Good afternoon, especially to our subject instructor, Ma'am Ira May Gabalio. I am Carl Justin L. Arisa, and today I will be reporting our topic in the contemporary world about global population and mobility. Number 1, Introduction. Global population and mobility is a core theme in the contemporary world subject because it explains how people, cities, and societies are shaped by population growth, urbanization, and migration in a globalized world. This process influence economic development, culture, politics, labor markets, social inequality, and national policies, including those of the Philippines. Understanding global cities, global demography, and global migrations allows students to see how local realities such as overseas Filipino workers, OFWs, urban congestion in Metro Manila, and population growth are connected to global trends. Ang kini introduction, ang global population o ang mobility daw ay usa sa mga core theme sa ato ang subject ng contemporary world because dili daw gi-explain ang mga katawhan, cities o ang societies nga na shape daw ambay sa pagdako o paglambo sa population growth o sa urbanization and migration in a globalized world. Kini daw nga influence sa economic development, usa sa culture, politics, labor market, social inequality, and national process including appeal daw ang Pilipinas. Kini para masabtan nato ang global cities o global demography. Ang global cities and global demography kasama sa giingon ganina nga ang mga about sa katawhanog sa mga cities o societies nga nag-shape sa atong population growth. Apel dire ang migration allows student to see how local realities such as overseas Filipino workers, OFWs, urban congestion in Metro Manila, and population growth are connected to global trends. Ang example aning global trends sa global cities o global demography o sa apil na sama sa migration ay nag-allow daw sila mga estudyante kanang mga exchange students, mga local realities such as overseas Filipino workers, atong mga OFW nga nagtrabaho sa lain nasod o ang mga uban nga estudyante nga nag-exchange student para mag-eskwela dito sa uban og lain nasod at o atong kabaylo dire sa ilahang mga estudyante dire sa atong Pilipinas. Connected sila tanan sa global trends. The global city. A global city, also called a world city, is a major urban center that plays a significant role in global economic systems, politics, culture, and communication. These cities function as command centers of globalization. Kay characteristic of global cities. Mao na yung mga example sa mga global cities. Ang mga sila dagkog economy o kanang kusog yun ang ilang economy tungod sa ilang mga negosyo, markets, stock markets o naa na tanan negosyo og investor sa ilaha. Naa dire ang New York, mao ning pinakadako og isa sa pinakadato nga state sa tibuok Amerika ug usa sa pinaka capital market capital sa tibuok kalibutan ang New York. Naapoy London, Tokyo ug ang mga emerging global cities o mga Singapore, Hong Kong, Shanghai. Kini ang Philippine context, Metro Manila as an emerging regional hub ra siya. Dili siya ingon nga one good ka ng emerging, layo pa kayo sa kamatuoran, pero tungod man na sa mga korap na politiko diri sa ito ang nasod sa Pilipinas. Importance
of global cities. Economic importance, global cities drive international trade and finance. They attract foreign direct investment, FDD, and create employment opportunities, especially sa mga services, IT, at mga finance. Morning mga cultural importance to promote cultural exchange and diversity, influence global trends in fashion, media, education, and lifestyle. Political and strategic importance serve as venues for international organization and diplomacy and shape global decision-making and policies. Technological and innovation roles centers for research innovation in digital economy and lead smart city development and infrastructure modernization. Global demography. The global demography is the study of population patterns and trends worldwide, including population size, growth rate, age structure and fertility, morality, and population distribution. It helps explain how population change over time and how this exchange affects societies. Mao ang global demography. Mao siyang study sa population patterns o mga trends sa worldwide, including kanang population size, growth rate, age structure, fertility, and mortality, and population distribution. Mao isa sa mga part kining global demography ay mga nag-study about population sa patterns of data. Dili sila nag-ingon o nag-predict kung unsay mahitabo sa sunod o sa future nato, pero naa sila gibasihan nga data o study para og mga patterns para ma-predict nila kung unsay pwede mahitabo in the near future. Dili man ingon nga ma-predict nila nga matinuod, pero naa sila gibasayan nga mga patterns of data. Global demographic trends. Population growth, rapid growth in developing countries, slower growth or population decline in developed countries. Aging population, countries like Japan and Europe faces aging population in increased demand for healthcare and social services. Youthful population, many developing countries including the Philippines have young population opportunity for demographic dividend. If managed well, urbanization, more people moving from rural to urban areas, growth of megacities and metropolitan region. Importance of global demography. Mao ning mga importance sa global demography. Economic planning helps government plan employment, education, and health care, determines labor supply and economic productivity. Social development, influence poverty reduction strategies, guides social welfare programs. Political impact, population size affects political power and representation. Youth or aging population is shape national priorities. Environmental sustainability, population growth affects resource use, pollution, and climate change. Philippine context, the Philippines has a young and growing population and high potential workforce. The challenge is a job creation, education quality, and healthcare access and the opportunity. If properly managed, the Philippines can be benefit from a democratic divided. Ang example kining aging population ay sa Japan. Hinay ang population growth nila tungod kay dili kay sila active sa sexual. Mao kasagaran ang mga mas daghan pa ang mga tiguwang kaysa sa mga batan-on, na ang pinakaimportante sa tanan ng mga batan-on para magtrabaho para makatabang sa economy sa ilang bansa ug sa ilang nasod. Mao bitaw ang Japan doon isa sa ilang challenge ay kanang
unsahon pag-solve sa ilang problema nga aging population kay kasagaran doon mga tiguwang na gyud ang mga tao sa Japan, mas kasagaran og karamihan gyud mas gagmay pang mga batan-on ug dili sila active sa sexual contact, maong sige lang sila hire sa mga OFWs from over the world ba, sige sila hire sa mga trabahante. Nangyanglan silang trabahante kay ang kasagaran mga tao nga kuan sila kay mga tiguang na dili na kaayo makatrabaho mga tabang sa ekonomi. Kung mas nangyanglan sila mga trabahante mas batan-on sa mga OFW na gikan sa laing bansa. Global migration. Global migration refers to movement people across national borders for employment, education, safety, family reunification, better living conditions. Migration can be voluntarily economic migrants or forced refugees, displaced persons. Type of global migration: labor migration, workers moving for employment, example overseas Filipino workers, OFW. Forced migration caused by war, conflict, disaster, or persecution, brain drain and brain gain skilled workers leaving developing countries, temporary versus permanent migration, short-term contacts versus permanent settlement. Una sa global migration, isa sa mga kuan ani, pag-explain ani kay ang mga migration ng mga tao naa sa borders nga katunga kung naa sa borders sa duha ka bansa, national borders. Isa sa mga rason pud mao na yung mga illegal nga immigrant nga motabok sa lain nasod, example ang mga Mexican mao man na sila ang tapad sa Amerika. Daghay mga illegal immigrant na motabok sa Amerika nga walay saktong proseso og illegal nga pagsulod nila sa border sa Amerika. Pero naapoy mga mga sakto nga proseso nga gipaagi sa embassy, sa American embassy, og naa sila mga permit or mga visa. Kasagaran na sa mga immigrant na naa gipaagi sa tarong nga proseso sa ilang pagtabok ug pagadto sa laing nasod sa Amerika ay example lang sa Pilipinas. Lisod gyud makasud sa Amerika ug makapangitag trabaho sa Amerika. Kinahanglan gyud kag placement fee o dako nga kwarta nga kapital para magasto nimo tanan para makatrabaho ka sa Amerika. Kinahanglan pa nimo moagi sa US Embassy, immigrant o sa immigration, o kinahanglan pa nimo mga apply for visa para makatabok o para naa ka sa sakto nga proseso makatabok o legal kang maka-adto sa ilang nasod. Importance of global migration. Economic importance: migrants fill labor shortages, remittance, support families and national economies. Cultural exchange promotes multiculturalism and global understanding, influence food, language, and traditions. Development impact: migrants contribute skills and knowledge, and return migration can bring expertise home. Global inequality awareness highlights income gaps between countries, reveals unequal access to opportunities. Philippine context: the Philippines is one of the largest labor exporting countries, of those contributing importantly through remittance and foreign exchange earnings. Morning sa importance of global migration. Economic importance: ang mga migrants daw nga ato ang mga OFW sa lain nasod, ang mga muhatag og suporta, muhatag og remittance every month adala para makatabang. Mao ning isa ka rason maong ang mga OFW nato instead nga diri magtrabaho sa Pilipinas, dito sila magtrabaho sa mga lain nasod sa Amerika, Europe, Japan, nga
dako ang wage o minimum nga salary compare diri sa Pilipinas nga lisod gyud kaayo daghay kurap nga politiko diri sa Pilipinas. Maong gagmay ra ato ang minimum wage diri, dili makabuhi, lisod makabuhi og kaugalingon nga pamilya. Maong ang uban magsakripisyo, trabaho sila dito sa lain nasod para naa sila ikapadala, ug naa mabuhi, mapadalaan, mapatukudan nila balay ang ilang pamilya. Ngoteng sa cultural exchange promotes multiculturalism and global understanding, fluent food, language, and traditions. Mao ning ang uban nga mga OFWs pag-abot sa lain nasod na impluwensyahan sila sa tradisyon o culture, sa pagkaon, sa lingwahe ug sa tradisyon. Mong pag-uli nila sa Pilipinas, wag na-adapt na nila ba kabalo na sila sa cultural tradisyon nga ilahang na-experience sa laing nasod sa ilang pagpanrabaho dito. Mga migrants, development impact sa migrants, contribute sila mga skills ug knowledge. Return migration can bring expertise, so pag-uli daw nila sa ilahang bansa o sa ilahang balay gikan na nabaw sa lain nasod, daghan sila ma-adapt nga skills o ma-contribute nga ilang na-adapt sa laing nasod o na-experience nila. Global inequality awareness highlights income gaps between countries, level unequal access to opportunities. Morning kuan po sa Philippine context, the Philippines is one of the largest labor exporting countries. OFW contribute significant through remittance and foreign exchange. Morning dako gamay ang pagdiri sa Pilipinas, gamay ra kay imong sweldo binulan. Maong ang mga Pilipino OFWs dito manrabaho sa lain nasod para dako ang ilang sweldo para naa sila ikapadala og remittance sa Pilipinas. Okay ra gihapon sa government nato kay ang government nato gamay ra atong sweldo, dako daghay kurap og buaya. Okay ra sa ilahang tanan mga multi skills nato nga OFW ug mga Pilipino nga nanrabaho sa lain nasod. Napon sila tax ana sa pagpadala sa remittance gikan sa nagtrabaho sa abroad, papadala sa ilang mga pamilya na sila ginadawat ang mga tax ana. Maong mas ganahan pud sila nga daghay OFW sa gawas manrabaho para ang kwarta na gihapoy madawat ang gobyerno ana nga gipangkurap ra gyapon sa mga politiko. Global population and mobility is essential to understand the modern world. Global cities shape economic power. Global demography explains population changes and global migration. Reveals how people respond to global inequalities and opportunities. For the Philippines, these concepts are deeply relevant due to urbanization. A young population and labor migration. Studying this topic helps students understand both global realities and national challenges, preparing them for informed citizenship in a globalized society. Sustainable development focus on meeting present while protecting resources for future generations. It balances economic growth, social well-being, and environmental protection. Key pillars: economic sustainability, promoting economic growth without harming society or the environment, social sustainability, ensuring equity, access to education, health, and basic needs. Environmental sustainability, protecting natural resources and ecosystem. Example, renewable energy, solar, wind, sustainable agriculture, waste reduction and recycling, climate action policies, global framework, United Nations Sustainable Development Goals, SDG 17 goals adopted in 2015. Global food security. Global food security exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food. Four pillars of food security: availability, enough food produced and supplied
Number two, access. Access. People can afford and obtain food through utilization, proper nutrition, sanitation, and food safety. So, number four, stability, consistent access despite crisis. Challenge, climate change, poverty and inequality, armed conflict, population growth, food waste. Possible solution, sustainable farming practices, technological innovation in agriculture, reducing food waste, international cooperation. Number global citizenship. Global citizenship refers to recognizing that individuals are part of worldwide community and have responsibilities beyond national borders. Core values: respect for human rights, cultural diversity and inclusion, social justice and equality, environmental responsibility. Characteristic of global citizen: awareness of global issues, poverty and inequality, participation in local and global actions, empathy and respect for others, commitment to peace and sustainability. Example of global citizenship in action: supporting humanitarian efforts, advocating for climate action, promoting fair trade, engaging in volunteerism. Uh, that's all, ma'am. Thank you.